Zdravo, dragi roditelji i nastavnici. U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje jezičke razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte pretraživaču azbuka. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Igrajte. Pojavit će se strana na kojoj se traži da upišete ime i vreme u sekundama sa mogućnošću promjene. Klikom na povratak na početnom ekranu u donjem uglu vraćate se na početnu stranicu. Na početnoj stranici imate 3 opcije: nova igra, statistika i podešavanja. Ukoliko izaberete novu igru, otvara se stranica na kojoj je prikazano slovo azbuke i ispod 3 simbola. Vaš zadatak je da izaberete simbol čiji naziv počinje na zadato slovo. U gornjem desnom uglu napisano je vaše ime, broj bodova i odbrojava se vrijeme koje ste izabrali na početku. Kada vrijeme istekne, pokazuje se koliko ste bodova osvojili. Druga ikona na početnom ekranu je statistika. Njenim odabirom ulazite na stranicu koja pokazuje broj pojavljivanja određenog slova i broj promašaja. Posljednja ikona je opet podešavanje koje ste imali na početku, ime i vrijeme u sekundama sa mogućnošću promjene. Aplikacija je dostupna na srpskom jeziku.